नमस्कार. पडसादाच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस सूर्यकांत हांणी हालींच एक विधान केलें की आमचे जे तरणाटे आसा आनी खास करून अनएम्प्लॉयड तरणाटे ते दे आर लायक कॉक्रोचीस पॅरेझायट्स अशा तरेचें तें विधान आशिल्लें. मागीर तांणी तें विधान बदललेंय बी. पूण त्या विधानाक जे परिणाम जावपाक जाय आशिल्ले, जी जाप मेळपाक जाय आशिल्ली ती मेळ्ळी. हालींच आमचे गोंयचे सुपुत्र आनी केरळ आनी तामिळनाडू राज्याचे गव्हर्नर राजेंद्र आर्लेकर हांणी एक विधान केलें आनी तातूंत तांणी दोन गजाली म्हळ्यो. एक म्हणजे आमचे जे जागृत शिक्षीत तरणाटे आसा तांणी आतां राजकारणांत येवपाक जाय आनी राजकारण मुखार व्हरपाक जाय. आनी तांणी आनी एक सुतोवाच केलो की हेर सगळ्या कडेन मिनिमम एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन लागता, पूण राजकारण्यांक तें कित्याक लागना काय म्हणून. पिवनाक सुद्दां जर 10वी करची पडटा जाल्यार आमच्या राजकारण्यांक एक बेजीक एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन आसपाक जाय काय नाका. जस्टीस सूर्यकांतान जे स्टेटमेंट केलें ताजी जाप म्हणून कॉक्रोच जनता पार्टी जल्माक आयली. आज सोशल मिडियाचेर इतलो सगळो बोवाळ चल्ला. राजन बाबाच्या विधानाक तरणाटे जाप दितले काय कितें आनी एकंदर तरणाट्यांक ह्याच्या राजकारणात वाव आसा काय कितें अशा वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी ती चर्चा करपाक आमच्या मदीं 3 राजकीय पक्षांचे 3 प्रतिनिधी हांगा आसात. आमचे पयले पॅनलिस्ट आसात एडवोकेट यतीशबाब नायक भाजपाचे म्हणयारे. आमचे दुसरे पॅनलिस्ट आसात विकासबाब भगत गोवा फॉरवर्डाचे म्हणयारे. आनी आमचे तिसरे पॅनलिस्ट आसा एडवोकेट शशांकबाब नार्वेकार काँग्रेसीच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे ते अध्यक्ष जावन आसात. यतीशबाब सत्ताधारी पक्षा कडल्यान सुरवात करता की राजेंद्र आर्लेकरान जे स्टेटमेंट केले एक अशी म्हणजे खंत दिसली की आयचे राजकारण खंय तरी शिक्षण ना अवेरनेस ना अशा लेवलाचेर पावला काय कितें. आनी एकंदर म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरांनी हालींच स्टेटमेंट केलो की आतां तरणाट्यांनी राजकारण आपल्या हातान घेवपाक जाय आनी मुखावेलो जो कोण आसतलो तो तरणाटो आसतलो. सो हॅज पॉलिटिक्स रिच्ड अ स्टॅग्नेशन लेवल जाय तरणाट्यांनी राजकारण मुखार व्हरपाक जाय अशें आमकां दिसपाक लागलां. See, second part of your question is actually कितें म्हणटा ते that's the way in which BJP is working, that promoting younger people in politics, encouraging younger people in politics, and that is what Honorable Prime Minister has also spoken of. कशें आसा अल्टिमेटली राजकारणान जे लोक असता ते समाजकारणांतल्यान येत आसत नाल्यार एक्टिविस्ट चळवळींतल्यान येत आसत नाल्यार आनी कशा चळवळीन. सो बेजिकली सोसायटी डिसायड्स हू विल बी अ लिडर, you see, and accordingly leaders are created. Leaders don't fall, leaders are created. So therefore I feel that what Honorable Prime Minister has said, that at least in BJP I can tell you that yes, young people are encouraged, younger people are promoted, younger people get the encouragement. And in fact I can tell you, you see our Chief Minister, he's a very young person, he is just in his 50s. I mean, for this of a Chief Minister, he's a young leader who is an inspiration, because at that age to don the seat of a Chief Ministership for a long period of time, and you see, therefore BJP believes that young people are to be promoted and is working in that direction. इनफॅक्ट राजेंद्र बाबाचो जेन्ना स्टेटमेंट आयलो तेन्ना म्हज्या तकलेन होय विचार आयलो की आज राजेंद्र बाब 2 अशा राज्यांचे गव्हर्नर आसा जंय शिक्षणाक अदरवायजूच खूब एक प्रामुख्यान लोक शिक्षीत आसात. आनी हांव काल जस्ट केरळ आनी तामिळनाडूचे सगळ्या मिनिस्टरांची क्वॉलिफिकेशन्स घेवन बशिल्ले जाल्यार कोण MA MCom MSc दोतोर इंजिनियर अशे तरेतरेचे. विकास बाब, एक गजाल म्हणजे एक सादो प्रश्न की एक शिक्षणीक पात्रताय आसूंक जाय काय कितें एखाद्या लोकप्रतिनिधीची एक मिनिमम क्वॉलिफिकेशन तरी की बाबा इतले तरी त्याच्या कडेन शिक्षण आसा हें आसपाक जाय काय कितें. शिक्षणीक पात्रता आसप भोव गरजेचें, पूण डुप्लिकेट सर्टिफिकेट उरप हें बरोबर न्ही. आनी खंयच्या सर्टिफिकेटीचेर जेन्ना दुबाव येता, प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता, तेन्ना मागीर त्या देशाच्या पंतप्रधानाचेर हालीं जर आमी पळयत जाल्यार ताच्या शिक्षणीक पात्रतेचेर सुद्दां प्रश्नचिन्ह निर्माण जालो. ते कितपत बरोबर कित न्हू तो विशय हो डिबेटाचो भाग. पूण जेन्ना अशें जाता, ताणें यतीन बाबान उलयतना म्हणटा यंगर म्हणलं, यंगर म्हणल्यार तरणाटे म्हळ्यार नक्की कोण ते. मागीर शिक्षणाचें तो उलयना, शिकलेले तरणाटे अशें ताणें तेगे तोंडांतल्यान आयलें ना. ताणें म्हणलें फक्त तरणाटे. आतां ताजे पार्टेचे बद्दल तो उलयतना समजा भारतीय जनता पक्षाचें कितें आसा, भारतीय जनता पक्षाचो एखादो तरणाटो जो धर्माचेर उलयता, हिंदू मुसलमान करता आनी आपली खंय तरी हें करता, त्या तरणाट्याक चड मान आसा.
तो ताजी शिक्षण कितें का तो निराळ भाग दवरता ते कुशीन दवरता ते पूण तो आक्रमक तो हिंदू फेस होच भुरगो मनीस मुखार वचपा जाय अशा पद्दतीचें तांचें धोरण आसा आनी भारतीय जनता पक्ष जर तरणाट्यांक मुखार हाडटा बरी गजाल त्याच बरोबर शिकलेले तरणाटे मुखार येवपाक जाय ना जाल्यार एखादे हिंदू फेस म्हणून किंवा जे रायट्साचेर उलोवपी जावं धर्माचेर उलोवपी हिंदू मुस्लीम कडेन अशे तरणाटे नाका शिकले सावरले समाजाक जाय जाल्यार देश मुखार वतलो आनी देश मुखार वतलो जाल्यार शिक्षण भोव गरजेचेंच यतीश बाब वेलकम टू यू टू रिस्पॉन्ड टू दॅट पूण शशांक बाब काँग्रेसीची एक परंपरा आसा म्हणजे आज आमी पंडित जवाहरलाल नेहरूची पुण्यतिथी मनयतात की शिकिल्ले म्हणजे जे लिडर्स आमी तेन्ना पळयले ते शिकिल्ले आशिल्ले एक अवेर लिडर्स आशिल्ले पूण आयज एकंदर खंयचोय पक्ष जर घेतलो जाल्यार ही परिस्थिती आमकां बदलिल्ली दिसता हे वातावरण बदलपाक लागला काय कितें विदीन युअर पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो आनी अक्रॉस आनी आयज जशा वेळी यतीश बाबाक विचारले की एकंदर आयज शिक्षण किंवा खंयच्याय विशया बद्दल अवेर आसप ही गरजूच ना काय कितें आनी विकास बाब म्हणटा तशे वेगळेच मुद्दे खंय तरी आज तांकां प्राधान्य मेळपाक लागला काय कितें ना तुम्ही आता पंडित जवाहरलाल नेहरूचे गजाल केली आणि आयज त्यांची पुण्यतिथी म्हणून एक सांगूंक सोदता जेन्ना आमी पळय स्वातंत्र्य जाले तेन्ना ह्या देशाची परिस्थिती कितें आसली ती समजून घेवपाक जाय शिक्षण हे प्रायोरिटी त्या टायमाक नासली तेन्ना जेवपाक खावपाक बेसीक कितें रिक्वायरमेंट्स असली पळय तेजी गरज आसली आनी त्या टायमाक म्हाजें तरी अंडरस्टँडींग आसा बेज्ड ऑन हांवें जितलें वाचन बीन केलां तेजेर त्या टायमाक न्हू लोकांचे एक एस्पिरेशनल वोट दिवपाची म्हणजे इच्छा आसली की आमची परिस्थिती खराब आसा आमी अशा लिडराक निवडून हाडूंक जाय जी आमची परिस्थिती इम्प्रूव करतले त्या खातीर म्हाका दिसता एक एटलिस्ट स्टील अबाउट 40-50 इयर्स इंडिपेंडन्साच्या मागीर आमी पळयल्या की जे MLAs जे मुख्यमंत्री जे MPs जे प्रायम मिनिस्टर जावं अक्रॉस द बोर्ड सगळे जे इलेक्ट येवन येताले बिकॉज द जनरल पॉप्युलेशन जे आमचें आसा पळय तेंचें एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन तांकां संदीच नासली तेच्या पयलीं एज्युकेशन घेवपाक सो जेन्ना तांकां ती संदी गावूंक लागली थ्रू ऑल दीज लिडर्स दे हॅड एस्पिरेशनल वोट दर मनीस जो वोट घालतालो पळय तो ही यूज टू एस्पायर टू पुट अ वोट टू समबडी हू वील इम्प्रूव हीज लायफ आतां ते चेंज जालें ती सिच्युएशन चेंज जाल्या अ लॉट ऑफ आवर स्टेट्स आर हायली एज्युकेटेड एस्पेशली साऊथ इंडियन स्टेट्स मेजर पॉप्युलेशन जे आमचें आसा पळय वी हॅव टू रियलायज नाव 50% वयर आमच्या पॉप्युलेशनची एज आयज डेमोग्राफीक इज बिलो द एज ऑफ 50 आनी ते सिच्युएशन आसून लोकांनी एक टर्न केला फ्रॉम दॅट एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स टू आयडेंटिफायबल की आपल्या जातीचो कोण तरी आसपाक जाय जावं आपल्या प्रोफेशनांतलो कोण तो नॉट अंडरस्टँडींग की त्या पर्टिक्युलर कॅटेगरीचो मनीस नॉट नेसेसरी ही वील इम्प्रूव युअर लायफ सी एनी जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमचो आसता न्हू तेचें मेन काम कितें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग जे आतां आयज हांव इलेक्ट जावन येयलो आयज जी कंडिशन आसा 5 वर्सां जेन्ना हांव पोस्ट सोडटा पळय तेन्ना जे हांवें घेतल्या हातीन तेच्याकून हांवें इम्प्रूव करून दिवपाक जाय तितून इन्फ्रास्ट्रक्चर एज्युकेशन सगळे सेक्टर्स येतात आयडियल सिच्युएशन पण आतां प्रॉब्लेम कितें जाला हे जे डायवर्सिफाय केला न्हू आनी हेका हांव ब्लेम करता कंप्लिटली BJPकूच जशें म्हटलें पयलीं तेंचो फोकसूच डिफरंट केला कंप्लिटली आयज आमी पळयता की जे शिकलेले भुरगे फुडें सरूंक जाय हे स्टेटमेंट केला पळय फर्स्ट प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच एज्युकेशनाचें बजेट कितें केला सद्या स्कुलां कितलीं बंद जाल्या ऑल ओवर इंडिया how many institutions have been turned from public institutions to private institutions, not giving accessibility to education? These are the important questions which are to be asked. Beste आता तो गव्हर्नर आसा त्या स्टेटीचो ही वॉज अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी तो आयज ते स्टेटमेंट करता पण गोंयान कितले नवीन इन्स्टिट्यूट्स एस्टॅब्लिश केले वेन ही वॉज विदीन गोवा सो इफ ही इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट टुडे एट द सेम टायम तेंचे न्हू सध्या डबल इंजीन 2 डायरेक्शनान वयता आसा तेंचे डबल इंजीन पण ऑपोजीट डायरेक्शनान वयता एक सायडीक ते खट्टरा सारक्या लोकांक हांगा हाडून थ्रू देअर अदर एजन्सीज दे आर क्रिएटिंग दीस ही इज ऑल्सो अ यंग पर्सन आमी पयला तेजस्वी सूर्या सारको यंग MP आय वॉज क्वायट हॅपी की असो यंग MP इलेक्ट जाला पण तेजे एक भाशण आयकत जाल्यार दे आर सो इन्फ्लमेटरी इट इज अन अननेसरी एडिशन टू द प्रॉब्लेम्स वी आर ऑलरेडी हॅविंग रिस्पॉन्ड टू दिस की यतीश म्हणजे एक गजाल दोगांची किंवा एकंदर आमकां आयकूंक येता की खंय तरी एक डिस्ट्रॅक्शन पॉलिटिक्स सुरू जाला काय कितें म्हणजे मेन मुद्दो थंयच उरता आनी डिस्ट्रॅक्ट करपा खातीर वेगवेगळे मुद्दे येता आनी हांव ते परत तरणाट्यां कडेन इतल्याच खातीर हाडटा की तरणाट्यांक खरेंच कितें जाय
आयच्या हे भाजपाक समजला काय कितें काय जशें ते म्हणटात की खंय तरी हिंदू मुस्लीम हो ह्यो गजाली हाडी कारण तरणाट्या- शिक्षण जशें ताणें म्हळें की शिक्षणाचें बजेटूच इतल्या लेवलाचेर तरणाट्यांचे एस्पिरेशन्स बीजेपी मुखार व्हरता म्हणूनच तरणाटे बीजेपीक मत मारता. लास्टाक डेमोक्रेसी आसता पळय ताजो तुका पक्षाचो सक्सेसाचो बॅरोमिटर कितें आसता? वेंचणूक आसता, सारकें? सो त्या वेंचणुकेक जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर लीड करता आनी बीजेपी तिसऱ्या टर्मान सत्तेन येता, गोंयान घेया थर्ड टर्म सिन्स 12 आतां बीजेपी पावरान आसा. वॉट डज इट मीन? लोक मत कित्याक मारता? भुरगे मत कित्याक मारता? बायलो मत कित्याक मारता? कित्याक प्रत्येक घटकाचे जे विचार आसा ते विचार बीजेपी मुखार व्हरता म्हणून मत मारता न्ही. दॅट इज द निष्कर्श अँड दॅट इज द ट्रूथ. आतां तुमकां सांगता प्रत्येक गोश्ट पॉलिटिसायज करूंक जायना. आतां तुमचो जो विशय आसा पळय तो एक जिनेरीक विशय आसा आनी तो एक एकाडेमीक विशय आसा आनी तो एकाडेमीक विशयाच्या स्तरार दवरून जर डिस्कस करीत जाल्यार खरें डिस्कशन जातलें. आनी जर ते राजकीय हातून जर ते सगळे मिसळ गेली तातूंत जाल्यार दॅट वील नॉट बी अ डिस्कशन वीच हॅज गॉट एनीथींग प्रोडक्टीव. म्हणून हांव सांगन की राजकीय गोश्टी आमचो आमीक विकास बाब राजकीय उलयलो. I don't want to talk extreme politics because it is not a topic of that sort. But I'll tell you one thing. युथा खातीर कितें केलें म्हज्या आमिगान शशांकान सांगलें. अंडरस्टँड? गोंयांत आतां IIT घे. गोंयांत ताणें म्हणलें इन्स्टिट्यूट्स खंयच्यो नव्यो आयल्यो. IIT घेयात, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा घेयात, NIT घेयात, कितलेशेच इन्स्टिट्यूट्स गोंयांत आयल्या. ना न्ही. गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लिमेंट NEP at the state national level. So पळय कशें आसा. Having said all this, there are lot of challenges that come with time. युथाची एस्पिरेशनाय बदलत आसता. युथाची नाव यू हॅव अ न्यू डेमोग्राफीक this called Gen Alpha. Now I am told that they are below 14 or something. Gen Alpha. So what is Gen Alpha? They are extremely subjected to digital gadgets. They are people who are completely savvy. सो जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले म्हणजे हांव जेन्ना इश्कोलांत आशिल्लो 90s तेन्ना ह्यो गोश्टी नाशिल्ल्यो न्ही. तेन्ना आमकां जर एक असायनमेंट करपा जाय आशिल्लो आमी सेंट्रल लायब्ररीन वचून बसताले न्ही. 4-5 दीस बसताले रिसर्च करपाक. सो हांव तुका सांगता म्हणल्यार कितें यूथ आसा पळय तो एक डेमोग्राफीक एंटिटी जी इवॉल्व जायत आसा विथ टायम विथ फेजीस. बरोबर हांव हे सगळें मान्य करता केलां? पूण सध्या एकंदर म्हणजे एक साद्या सेंटेन्स आतां आमी म्हणटात की जस्टीस सूर्यकांतान म्हळें म्हणून ती पार्टी जल्माक आयली किंवा वॉट एवर. बट एकंदर आज आमकां तरणाट्यांचो राग दिश्टी पडटा. It's तो not a गोंयान party. आसूं. See, I'll tell you. It's not a party or something. इट इज अ पॅरोडी हे. पण कितें आसा की जो तरणाटो आयज मेरेन उलयनाशिल्लो तो तरणाटो खंय तरी आज वोकली उलोवंक See, I'll tell you. म्हणटकर No, I'll तरणाट्यांचो interject. राग आसा काय कितें? No, Anvisha, I'll tell you. I'll interject. See, who has formed that platform? Somebody who is sitting in Boston has formed that अग्री ते तुम्ही म्हणत Nobody- आसा तुम्ही No, no. नॅशनल लेवल स्टेट I am telling लेवल you the fact. I am not trying to Agreed, give my but- opinion. बरोबर. I am giving you a fact. तो गोंयान कोणे बशिल्ले मनशान बॉस्टनच्या NRI कडसून तुम्ही फंडिंग घेता. So let don't- me don't let say me that he has answer. no voice. Let me answer. I have not said nobody has a voice or Reply somebody करते. doesn't have a Yeah. voice. I didn't say that. See, कशें आसा न्ही. If you want to talk politics, keep a nice political debate, and I'll come on it. No, this is about politics. No. You want to discuss the subject on a constitutional ideal? Because that is what you said. Or you want to discuss the topic on what Congress has done and what BJP has done. Please understand, BJP has given a young chief minister to the state. Our prime minister, the party has given a leader to the country who has been elected for third term. He is the prime minister of the country who speaks very openly that youth should be promoted. You see the number of MPs, you see the number of MLAs, you see in every state, you see how younger people are getting promoted, projected and encouraged. सो एक गोष्ट लक्षांत धर. इवन आमच्या हांव तुका एग्जांपल दिता. गोंयान घे आमचे CA सेल डॉक्टर सेल खूब सेल्स आसा आमच्या पक्षान सुद्दां. तातूंत जर तूं पळयत अध्यक्ष CA सेलाचो अध्यक्ष पळयत एडवोकेट सेलाचो अध्यक्ष पळय दे ऑल यंग पीपल. आय एम टेलिंग यू हाव BJP promotes the youth. म्हणजे आमचो पक्ष तरी दे प्रॅक्टीस वॉट दे प्रीच. आय डोंट नो अबाउट अदर्स. इट इज लेफ्ट फॉर अदर्स टू स्पीक. विकास बाब
तुम्ही ना, हाली उत्तर ऑफकोर्स दिता. उत्तर दियातूच, पण ताकाच धरून तुमका प्रश्न विचारता कित्याक तुम्ही हालीच तुमचे मेंबरशिप हे सुरू केल्या ड्रायव्ह, आणि तुम्ही म्हणतात की तरणाट्यांनी तुमची पार्टी जॉईन जावची म्हणून. परत राजकारण कडेक दवरप कठीण गजाल असल्या विशयाचेर, पण तेच विचारता की फाल्यां तरणाटे तुमचे मेंबर जातले, पण तरणाट्यांक ते रेप्रेझेंटेशन टू व्हॉइस आउट द कन्सर्न्स ऑफ द कॅन्डिडेट म्हणून म्हणया, हे मेळटलें काय कितें? ह्या प्रश्ना उत्तर मातसो नंतर येता. तो बरो थंड उलयता, कळ्ळें, तूं सवका उलयता, थंड उलयता, हें जर तूं सगळें बरोबर उलयता जायना. एक दुसरो तो कितें सांगता आमकां की सगळें उलयता की डिस्कशन हे ह्या विशयाचेर जाता, बरोबर आहा, पूण लास्ट उलयलें कितें, आमकां लोक मतां मारतात, हें करता, सगळें मतांचेर उलयलो तो उलयतना, पण थंड उलयता, बरें गजाल आसा. ते म्हणटा की प्रमोद सावंता म्हणटा आमी यांग पर्याय नासलो, भाड्या सगळें हाडलेलें पळय ते सोड जाल्यार आपलो स्वताचो एकलो आहलो म्हणटा आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता गेला, पर्याय नासलो म्हणून. सो तातूंत वचना हांव आमचेर येता. जेन्ना राजेंद्र आल्लेकर जेन्ना पळय उलयलो गव्हर्नर, पयलो आमचो अध्यक्ष उलयलो त्या बाबतींत की राजेंद्र आल्लेकर उलयता एकदम बरोबर, आनी हें जावपाक जाय, नवीन भुरगे यूथ येवपाक जाय म्हणून. काल सुद्दां मेंबरशीप ड्रायव्ह करतना आमच्या अध्यक्षान सरळ सांगलां की यूथ, गोंयचे यूथ जॉईन जावपाक जाय, जेणे करून गोंयचे विशय आतां युथान हातीन घेवपाक जाय. ते मागीर खंयचेय विशय आसूं, गोंयाक जे विशय त्रास करतात ते विशय हातीन घेवपाक जाय. आतां तो सांगता पळय तरणाट, गोंय म्हणटा नंबर 1 इंडिया हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ताजेर तो एक शब्द उलयलो ना. आनी आमचो पक्ष जो आसा तरणाट्यांकूच घेवन मुखार वतलो, आनी आमच्या भितर जी कितें आमकां तिकेट दितले ते आमी तरणाट्यांकूच दोळे मुखार दवरून निश्चित आमी दितले, हातूंत दुबाव ना. शशांक बाब, एक टिका जी काँग्रेसीचेर सदांच जाता ती म्हणजे घराणेशाहीची, की तीच घराणी दिसतात, तेच लोक दिसता, आणि हे कितलेशेच बाबतींत खरेंय बी आसा. गोंयांत थोडीशी वेगळ्या पद्दतीची घराणेशाही दिसता आमकां, घोव बायलो दिसतात. सो ह्या सगळ्या हातूंत तरणाट्यांक कोणी एक नवो तरणाटो जर मुखार सरतलो राजकारणांत, जाल्यार ताका खरीच वाव आसा काय कितें, आनी पक्ष ताका त्या नदरेंतल्यान पळयता काय कितें, काय विनेबिलिटी इज द ओनली ऑप्शन दॅट द पार्टीज आर लुकिंग एट? सी देर आर, ते तुम्ही क्वेश्चन विचारले पळय, देर आर 2 एस्पेक्ट्स इन दॅट. एक क्वेश्चन आसा की न्यू कोण पॉलिटिक्सान भितर हू मे नॉट हॅव अ बॅकग्रावंड बट ही फील्स दॅट ही हॅज अ स्ट्रॉंग वॉयस. सी देर आर नॅशनल NSUI आमचे एक ऑर्गनायझेशन आसा, इंडियन यूथ काँग्रेस इज द लार्जस्ट यूथ ऑर्गनायझेशन इन इंडिया. इनफॅक्ट ड्युरींग कोवीड टायम मॅक्झिमम काम जे केल्लें ऑल ओवर इंडिया टू हेल्प ड्युरींग कोवीड, इट वॉज डन थ्रू द इंडियन यूथ काँग्रेस. And we have our parent party. There have been growth through all these levels to reach as far as election is concerned. आता इथून कितें जाता, घराणेशाही जी म्हणटा न्हू, this is a narrative that is created by BJP just to एक फॅमिली जावं एक खंयचे तरी पार्टीचे लिडरशीप आसा पळय तांकां एक स्केपगोट करपाच्या खातीर. तुम्ही आयज जर रेकॉर्ड काडून पळयत जाल्यार घराणेशाही खंयच्या पार्टीन सगळ्यान मॅक्झिमम चलता ती एवरीबडी नोज, आनी अनडिजर्वींग. म्हाजें कितें म्हणणें, दोतोराचे चेडे जर दोतोर जावं शकता, जर इंजिनियराचे चेडे इंजिनियर जावं शकता, जाल्यार पॉलिटिशनांचे भुरगीं कित्याक जावं शकना हितून पॉलिटिशनान भितर सरूं शकना. ओन्ली थींग इज, जसो सगळ्याच बऱ्या दोतोराचो चेडो बरो दोतोर जायना पळय, तशें सगळ्या पॉलिटिशनाचे भुरगीं बरी पॉलिटिशियन जायना. इट इज, यू मे गेट अ बूस्ट एट द मोस्ट, पण म्हणून तांकां येवपाक कितले दिवचें फुडें न्ही अशें न्ही. इट इज नॉट, कित्याक पळय तुम्ही एक लिडर चूज करता न्हू, तेन्ना एक 5 गोश्टी आमी क्रायटेरिया पळयता. अप्रोचेबिलिटी पळयता, तेका वेदर ही इज मिंगलिंग विथ ऑल कायंड ऑफ सोसायटी, सगळे जे लोक आमचे आसा ते पळयता. बिटवीन ऑल दीस क्रायटेरिया एट द मोस्ट तुका एक क्रायटेरियान एक बूस्ट गावत. Sustainability of that person through time is not possible unless that person has the qualities of a good leader. आता जशें आमी म्हणटा की हे क्वॉलिटीजान एक एज्युकेशन आसपाक जाय. एज्युकेशन आनी लिटरसी ह्यो 2 गोश्टी आहा. आतां म्हापशा कावन्सिलान जेन्ना हांव इलेक्ट जावन येयलो न्हू, सी आय हॅव डन माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन. जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना जी चेअरपर्सन जाली ती 8वी पास आसली. टू डिबेट एंड टू डिस्कस इट इज डिफिकल्ट ना म्हणिना, कित्याक आमचें थिंकींग मातशें मे बी इवॉल्वड. पण म्हाका हो क्वेश्चन 4 वर्सां पयलीं एका पत्रकारान विचारलेलो की तुमी जे डिबेट करता ते तांकां समजना जाल्यार कशें कितें तुमी मॅनेज करता. एट दॅट टायम ऑल्सो आय हॅड आन्सर्ड, सी एज्युकेशन इज समथींग न्हू जे तुजे आवय बापूय तुका दिता, तुजो चॉयस नासता हितून. सी यू आर बॉर्न
तुजे आवय बापूय तुका खंय स्कुलान धाडटा कितून धाडटा, इट इज देअर चॉयस. हाऊ फार यू एज्युकेट in a formal educational system also is not your choice. It depends on your social strata, खंय तूं खंयच्या इकॉनॉमिक स्टेटान तूं जन्माक येयला. So one cannot blame a person who is wanting to enter politics for the lack or excess education. आता म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी असली, म्हाज्या पेरंट्सान दिले, हांवें मेरिटाचेर अमके अमके शिकून घेतले, इट इज अ पॉझिटिव्ह फॉर मी. बट आय डोंट थिंक इट कॅन बी ओनली द क्रायटेरिया. त्या टायमाकूच त्या पत्रकाराक हांवें तेच उत्तर दिल्लें की खूब फाटी अशें सिच्युएशन जावं शकता की समबडी मे नॉट बी फॉर्मली एज्युकेटेड. वॉट ही एज्युकेट्स हिमसेल्फ, ही ऑर शी एज्युकेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द डे दॅट ही गेट्स दॅट पोस्ट अँड हाऊ वेल ही फुलफिल्स दी रिक्वायरमेंट्स अँड नेसेसिटी ऑफ द पोस्ट इज मोर वॉट वी शूड बी लुकिंग एट. आनी हेजेर हांव एक एग्जाम्पल मुद्दाम दिवंक सोदता की खुबशे लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज जे आसा, म्हणजे पंचायत इन लॉट ऑफ रुरल एरियाज इन इंडिया, यू कॅन्ट एक्सपेक्ट ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट पीपल टू कंटेस्ट इलेक्शन. एक म्हणजे जे डेमोग्राफीक वोटींग घालता पळय तांकां ते आयडेंटिफायच जावं शकना. यू कॅन आयडेंटिफाय. हांव जर अमक्या एरियेन गेलो आनी हांव आवडान शिकून येयला, तो जो मनीस केन्ना स्कुलान वचोंक ना, जो मत घालता पळय, तो आनी म्हाजें थिंकींग मॅच जावंच शकना. But those villages in lot of rural areas today have become very self-sustaining with help of solar energy, with help of water conservation method. So that person who might have not been educated has understood what are the demands and requirements of his demographic that he will represent, and risen up to the challenge. So formal education may not be required. But एकूच last clarification सांगता. This I think जे फॉर्मल एज्युकेशन आणि अंडरस्टँडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशनचे जे आमी उलयता न्हू, आय थिंक नॉट बींग एज्युकेटेड मे बी अ थिंग दॅट यू कॅन बायपास टू लोकल सेल्फ बॉडी अप टील म्युनिसिपल लेवल इवन. पण जेन्ना आमी पॉलिसी डिसिजन मेकिंगान येता एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, आय थिंक देर मे नॉट बी फॉर्मल एज्युकेशन, पण एक तूं जालो अमकी मिनिस्ट्री तुजे कडेन येयली, जावं अमके पोस्ट तुजे कडेन येयले, जाल्यार कितें तरी फॉर्मल ट्रेनिंग आसपाक जाय एटलिस्ट आफ्टर गेटिंग द पोस्ट. यतीश बाब, एक गजाल म्हणजे आमी वदळच्यान शिक्षणाचें उलयता, आनी शिक्षण म्हणजे फक्त डिग्रीज अश्यो न्ही. आमी पळयला गोंयान पळयला कितलेशेच जाणा कडेन डिग्री नासून सुद्दां तांणी बरे पॉलिसी काम केल्लें आसा. पूण जेन्ना आमी तरणाट्यां कडेन येतात तेन्ना एखादो तरणाटो आज जेन्ना नीट एग्जाम दिता आनी मागीर ती कॅन्सल जाता, ताजो राग म्हणया किंवा गोंयानूच कितलेशेच इश्यू आसात तरणाट्यांचे जे फुलफील जायना, आनी हे सगळे पळोवन जर तरणाट्यांनी फाल्यां डिसायड केलें की वी आर गोइंग टू ओवरहॉल द एंटायर सिस्टम अँड गेट इन टू द सिस्टम, देन वॉट इज रॉंग इन इट? आनी हे जावप शक्य आसा काय कितें इन द प्रेझेंट पॉलिटिकल वातावरण जे आमचें आसा? More and more younger people joining politics is always a good thing. And BJP at least encourages more and more young people to join politics. आमचे outreach programs चालूच असतं. See, BJP doesn't function as a party which only wakes up during elections, unlike many other parties. My friend prefers only to talk against BJP. तो BJP चेरूच उलयता. Anyway, that's the line he wants to take. My way of पक्षाक सदांच भोगचें पडटा. but that's the line I have not criticized him. That's the line he wants to take. पण हांव तुका एक म्हणन की डेमोक्रेसी म्हणटा पळय, डेमोक्रेसी अगेन आय वॉन्ट टू रिपीट इट. अल्टिमेटली जो डेमोक्रेसीचें हें आसता पळय प्रोसेस, तातूंत कोण वेंचून येता पळय ती वेंचणूकूच थारायता. कळ्ळें न्ही? आमच्या पक्षान कार्य चालूच आसता लोकां बरोबर रावन. इट इज नॉट ओन्ली ड्युरींग एखादा कोवीड टायम घे आनी कितें घे, कसले खंय नॅचरल कॅलॅमिटी जावं आनी कितें जावं, पक्ष आमचो सोशल वर्क आनी हें चालूच आसता. बट हॅविंग सेड दॅट, कोण वेंचून येतलो पळय ते लोक थारायता खंयच्या माध्यमांतल्यान, वेंचणुकेंतल्यान. सो देर माय ओपिनियन इज स्टील द सेम दॅट इलेक्शन्स डिटर्मीन हू विन्स. आनी इलेक्शनाक जेन्ना लोक मत मारता पळय तेन्ना कितें म्हणून मत मारता, खंयची पार्टी बरी सत्ता प्रोवायड करूंक शकता हाजेर मत मारता. सो वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज, तो आनी एक उलयलो, आय वॉन्ट टू जस्ट टेल, ही सेड अबाउट how Dr. Sawant became the chief minister and all. I just want to recollect another fact. When Dr. Sawant was the chief minister, his own party had also supported Dr. Sawant. We'll have and another the debate BJP. on this topic. No, I'm just trying to point out a fact. Yes. So that's what I'm saying. See, the fact is BJP today has a young president in the state.
even at the national level, we have a young president. We have a young national president. You take the chief minister of the state, he's a young chief minister. So तुका ताजे वयल्यान कळटा की बीजेपी कितले यंग But लोकांक प्राधान्य in spite दिता of this, आणि I want यंग to ask लोक you. आणि यो पक्ष Agreed, जोडत agreed. आसा In यंग spite of लोकांक. you may deny this What is it? outrightly, but एक म्हाका विचारत दिसता की आता ह्यो सोशल मिडियाचेच पक्ष घेवया, जेन्ना येतात तेन्ना तांचे हँडल्स बॅन करप, खंय तरी तांचेर कंप्लेनी घालप, खंय तरी कोणाचे ट्विटर हँडल, एक भंय आसा काय कितें? कारण ज्या तरेन हे सगळें बॅन करप जाता की तांकां उलोवपाकूच दिवप ना. कारण एका वटेन तुमी म्हणटात की ते सोशल मिडिया तांचो आमकां कित्याक भंय, आणि पळय, दुसऱ्या वटेन तुमी तांचे सोशल मिडिया पळय, हँडल्सूच बॅन ऐक करतात. ऐक ऐक कोणाचो इंस्टाग्राम अकाउंट आसा, सरकार इंस्टाग्राम चलयना. हं? पक्ष खंयचो इंस्टाग्राम चलयना, पक्ष खंयचो ट्विटर चलयना. पूण ते ऑटोमॅटिक बॅन जायना, थंय घालचे पडटा कंप्लेनी. ऐका, कोणी कंप्लेन घाले कितें घाले, ते जर कितें तातूंत इलिगॅलिटी आसा जाल्यार ती प्लॅटफॉर्माची जे कोण चलयता ते एक्शन घेता. कळ्ळें? ताकाय तुम्ही सरकाराक Let's आणि not हाका get ताका- into- this is That's delusional. a technical That's what गजाली it is. खूप त्या दोन आसा. गजाली It has to be दोन- flagged let by me enough answer no people. let me answer no those platforms and handles are run by those particular entities. सारखे काय ना, Which are governed by laws which you are making and forcing on them. who makes laws is the wisdom of the house, not you. The wisdom of the house is the law. एकदा कायदो जालो म्हणटकच तो ह्या सरकारान केला आणि त्या विजडम ऑफ द हाऊस, इट इज अ लॉ मेड बाय द हाऊस. सो देअरफॉर खंयचे हँडल, खंयचे अकाउंट त्या जे कोण चलयता तांणी ते ब्लॉक केले आणि कितें केलें, दॅट इज एज पर द यार्ड स्टिक ऑफ लॉ which the regulator or that particular platform who operates it is bound by. आम्ही सोशल मिडियाचे अकाउंट्स कशे ब्लॉक जाता हाजेर एक वेगळी डिबेट घेवया. विकास तुझ्या कडेन टायम कमी आसा म्हणून लास्ट क्वेश्चन घेता की एंड ऑफ द डे हे जे सगळे लोकप्रतिनिधी आसा ते लोकांचो पयसो वापरता, लोकांचे रिसोर्सीस वापरता, आणि जे कितें ते वापरतात ते तांचे न्हय. म्हणटकर लोकप्रतिनिधीचे एक स्ट्रिक्टर मॉनिटरींग जावपाक जाय काय कितें? आणि नाजाल्यार अशें आसता की 5 वर्सां आतां आपूण निवडून आयलो, आपल्याक 5 वर्सां कोण हात लावंक शकना, अशा तरेचो एक जनरल समज आसा. सो हे स्ट्रिक्टर मॉनिटरींग जावपाक जाय कितें? आणि हे जाल्यारूच जे आमी म्हणटा की बरे तरणाटे, बरे लोक राजकारणात येवचे, हे जावप शक्य जातलें. तो म्हणटा की हांव घुंगोवन त्या BJPचेर येता म्हणटा. सोडून न्ही, आमी आयलाय ते तिगी जाण पॉलिटिकल पार्टींतले. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना म्हाका तर याद ना की फाटल्यान इतल्यो 4-5 गाडी वताल्यो. तो जाणटो मुख्यमंत्री आसलो, नेणटो मुख्यमंत्री कितले गाडी घेवन बसतो पळयात. फाटल्यान 4-5-10 गाडी मुख्यमंत्री No, I'll tell देशाच्या about it. पंतप्रधान You have to सांगून counter. सुद्धा Allow me to counter it. म्हणजे कशें आसा, BJPचे सदांच खावपाची दात वेगळ्यान दाखोवपाची दात वेगळे सदां आसा. तो आज सांगता की आमी ते हँडल हें करतात ते आमी बंद करूं ना, कायदो आसा, विजडम कायदो आसा, पूण कायदो मोडपा तें तुमचे कडेन शिकोवप सामकें BJP कडेन. दुसरें म्हळ्यार ते कॉक्रोचा बिली तो जर थंय रावन जर तुमी पार्टी करता हेका तुमी बिलात तुमी तेका हँडल कित्याक बंद केलो? तुमचे हे पार्टीचे वेगवेगळे प्रोग्राम करपाक लागले, कॉक्रोच मारपाक, हीट हे तें घेवन करप पार्टी हेतू भितर ऑफिसांक कॉक्रोच मारता बिली न्ही तुमी. कित्याक हो आक्रोश लोकांलो, हे जे मेंबर जाला पळय एका दिसाक 4-5 मिलियन जावप, हे पण हो लोकांलो हो तरणाट्याचो आक्रोश ह्या सरकारा विरुद्ध, ह्या पंतप्रधानाच्या विरुद्ध, हो सगळो आक्रोश आनी हाजो परिणाम निश्चित दिसतलो. आज आमी ह्या हातूंत भितर बसून कितल्यो जरी बरी गजाली उलयल्यो न्हू, पूण एक गजाल आमी मानून घेवपाक जाय, देशा भितर आक्रोश आसा, तरणाट्यां भितर आक्रोश आसा, भुरगो शिकून बेकार आसा, तेका तूं मागीर कॉक्रोच म्हणत कितेंय म्हणत पूण तो बेकार आसा, ताजे भितर एक कितें तरी चीड आसा ह्या सरकारा विरुद्ध. मागीर तुमी तरणाट्याच्यो गजाल्यो सगळ्यो करात. दुसरें हांव सांगता, बदल जातलो जेन्ना देशाक जावं राज्यांक बरो सरकार येतलो, बदल जातलो. आनी बदल जावपाक हें सांगून जायना तो आपूण हें करपाक जाय तें करपाक. तूं सुरवात तुजे पासून करूं जाय. पंतप्रधानान सुरवात आपल्या पासून करपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान सुरवात आपल्या पासून करपाक जाय. आनीक जे आयज BJP भितर जे कितले तुमी काडूं, हांव पळयतालो सगळें आयज BJPच्या पक्षां भितर, हांव परत येता हांव BJPचेर, इतले आसा मागीर चोर लुटेरे हे तें सगळे BJP भितर आय, सगळे. असो खंयचोच मनीस ना गोंया भितरलेच ज्या लोकांचेर तुमी कंप्लेन करता सगळ्यात BJP भितर आसात. मागीर तूं अपेक्षा कशी करता सिस्टम बदलतली म्हणून? हे जर लोक तेतून भितर आसात जाल्यार कशें बदलतलें? हांव एकूच सांगता, राहत इंदोरी मरे एक बरी एक हें आहा, 3 लायनी आसात. राहत इंदोरी कितें म्हणटा खबर आहा तुका? हांकां म्हणलें तें BJPकच. बनके एक हादसा,
बाजार में आ जाएगा, जो नहीं है वो अखबार में आ जाएगा. चोर लुच्चकों की करो कद्र, क्या पता कौन कब बीजेपी में आ जाएगा. सारकें हांव म्हणटा, हांव मानता तेका, कित्याक सगळे जितली घाण आसलेली पळय चोर फटींग सगळे लोक ह्या सिस्टमी भितर भरलात. आज बीजेपीच्यान तेंच्यान कंट्रोल करपाक जायना. जेन्ना हे लोक जेन्ना भायर आसले सिस्टमींतल्यान तेन्नाच बदल जावपाक शकता. गोंया भितर ती क्रांती जातली. हांव तुका मुद्दम सांगता, 2027 तरणाटेच निवडून येतले, बरी सरकार येतलें. आनी तरणाट्यां भितर जी चीड आसा, तो राग आसा, तो 27 आमकां दिसतलो. 2 गोष्टी लास्ट हांव सांगूंक And then I'll सोदतां. reply. एक म्हणजे तेणे म्हटले ते हांव अग्री करिना की सगळेच लोक वायट. यतीश बाब म्हाका दिसता तितून पडला. हाय तिशा म्हणत ना रे. पण दुसरी गोष्ट हांव To say that also is his democratic right. ना ना हाय But तिशा म्हणलें ना. यतीश बाबा वांगडा एकूच पॉयंटाचेर हांव अग्री जावंक शकता की दे आर डुईंग सोशल एक्टिविटीज कंटिन्युअसली विथ द पब्लीक. सोशल एक्टिविटीज ऑफ हॅरेसिंग विमेन, सोशल एक्टिविटीज ऑफ रॉबिंग मनी, social activities of hiding the crimes that they are garlanding criminals when they come out. सगळे कडेन धमकोवपाचे लोकांक, वचून दीस रात बसपाचे दारान, जे कॅन्डिडेट आसा पळय ऑपोजीट तेंच्या दारान बसपाचे, आवय कोण तरी हॉस्पिटलान आहा थंय वचून बसपाचे. सामकें सोशल फॅब्रीक बेस्ट करून उडयला हेंच्यांनी. सगळे फ्रॉम द टायम यू आर बॉर्न टील द सिनियर सिटीजन मरोंक पावला पळय, थंय सगळी कडेन सोशली पावले हे. आनी सगळ्यांक जन्माक येता म्हणून मरासर सगळ्यांक माझा टाइम harassment सोंपला. पण I'll यतीश just- बाबा, आय हॅव टू गिव्ह यू द yeah, because येस प्लीज you know, I'll प्लीज. tell आणि you, ताज्या नंतर young people- फुडली डिबेट नेक्स्ट. Yes, young people are with BJP. Young people trust the leadership of Modi ji. Therefore, again, I'm pointing out, young people vote for BJP. Aspirations of the youth are recognized by the BJP. म्हणून younger people vote with the BJP. See, opposition हो frenzy गेल्या इलेक्शनाक केल्लो. कितली सिटां पडली, कितली मतां पडली, सगळे लोक जाणा. आनी तुका आनी एक सांगता, फ्रेंझी करून इलेक्शन जिखू शकना. तुवें लोकांक एक्चुअल दाखोवचें पडटा, हो म्हजो ब्लू प्रिंट म्हणून, आनी तो मोदीची दाखयता म्हणून लोक बीजेपीक मत मारता. नाही. सो तरणाटे बीजेपी बरोबर आसा काय हेर पक्षां बरोबर आसा ते आमकां वेंचणुकेचे निकाल पळयतकर मेळटलेच. पूण जशें यतीश बाबान म्हळें की इज दीस जस्ट अ फ्रेंझी, हे खरेंच फक्त सोशल मिडिया पुरते आसा, हे खरेंच फक्त तरणाटे फक्त जंय आसा थंय बसून ह्यो गजाली उलयतात, काय खरीच ही तिडक आसा? आनी जर तिडक आसा जाल्यार तरणाटे ही तिडक राजकारणात भितर सरूनय बी आतां व्यक्त करतले काय कितें? हो प्रश्न आसा. ह्या प्रश्नाच्यो जापो आमी सोदत आसात. तुमी पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गॉड. The Voice for Coin.